Perpulungan kekelangan Tuhan, sibunaken pekan kebaktin keluarga, wari siplimaken endah. Kebaktin endah ibenaken ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesaksi badia. Penampat man bandu ribas cawenari sinepa langit ras doni, singkawali perberkat ras permulihdu, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Terpaksa iga gehindur dahina lucur-cur panas lu, gelah tanah henda banci mereken asil man bandu. Seh mulih kakam ku tanah, sabab ibas tanah nari kam ijadikan, kejadian telu ayat 10 siwah a. Ras kita rende si puji Tuhan arah kitab dinenta nomor 262 ayat sada ras 2. Perpulungan kekelangan Tuhan, sepak sana kita kubas pengogen kata dibata, pengogen si pemenang, si buat ibas kitab kuan-kuanan bindu 10 ayat telu selima. Kuan-kuanan 10 ayat telu selima bagenda katana. Kalak bujur kutera pelai pelepas Tuhan kelihen, tapi sura-sura kalak jahat lai pebentasna. Kalak malas jadi musil kap, tapi kalak menjingkat kebayakan jadi ulihna. Kalak pentar rani kap ibas paksana, tapi man kemelankan adilit si tunduh tupung paksa peranin. Terjeng ijenda pengogen kata dibata, ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si makiken saibas geluhna si tetep wari. Haleluya. 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 Mari ras kita ertoto guna ngalaukan kata dibata. Ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, kelengatenu nemani kami, ngepkep kegeluhan jabu-jabu kami pesi bas paksendah, dingin kami lit di tengah-tengah kebaktin enda Bapa, kebaktin pekan keluarga kami, beringin siplimakan, tedeh hati kami nandangi kata andu Tuhan, ngerana dage kaman kami kerina, pasu-pasundu kami, dengan kesah di sibadia singajari kami,
Ibas Yesus Kristus reh kamirto man bandu Tuhan. Amin. Perpulungan kekeleng ni Tuhan kata dibata, si dari renungan man bantah ibas kebaktinta beringin si pelima kenenda. Ibuat ibas perbahanan rasul-rasul bindu 10 benakan ayat sada seempat. Perbahanan rasul-rasul bindu 10 benakan ayat sada seempat bagenda katana kogekan man bantakrina. Paulus i Korinti. Kenca bagai itadingkan Paulus kuta Aten, jana laus ia ku Korinti. I Korinti jumpa ia raskala Jahudi gelarna si Aquila. Asalna i provinsi Pontus nari, lengan dekah saya reh i Itali nari, ras deharana persila. Pindah ia ku Korinti i Itali nari, sebab kerina kalak Jahudi i Pelaus Claudius kaisar Roma i Roma nari. Idahi Paulus kalak endandai, jana perban seri pendahinna, merbahan tenda, makai rumahna Paulus kesilang, tetap wari sabat kalak Jahudi, ngerana Paulus ibas rumah pertoton, ia jarina kalak Jahudi, ras kalak Junani, gelah teg man Yesus. Terjengi jenda katenda guna sirnung kenras-ras, dengan tema si jadi renungan tah, ibas pekan kebaktiin keluarga, beringin si pelimakan enda, jabu si tetap erdahin, jabu si tetap erdahin, menjuah-juah man bantakrina. Perpulungan kekelangan itu Tuhan, ngombages kil kita lajar kubas pustaka si badia, maka tangkas man bantah. Di bata nepa manusia sentudu ras tempasna. Enda kuakap penting kel sirnungken alum bages si katakan ibas kejadian sada ayat 26 se-27. Dengan tangkas KIJ man bahan tape maka tempas di bata si maksudkan erdahin. Nepa sinasana. Nepa artinya mencipta. Si katakan rusur krasio ex nihilo. Sinasalid enda itepa di bata ibas silalit nari. Tapi itepana alukatana. Maka sedalan resye adi manusia ikatakan itepa sentudu ras tempas di bata, maka manusia harus erdahin. Ibas bahasa Latin ikatakan homo faber. Jadi teman di bata ngusahai dengan pekena-kena doni enda. Kejadian sare 2 lalu. Ipasu-pasu manusia dai dengan ikatakena demi doni enda dengan talukan. Arah dahin manusia nehi pendilo. Entah erkebaktiin, berbakti mandi bata. Buka kendiri ngalokan pasu-pasu. Artina arah dahin manusia ngalokan pemere di bata ibas kegeluh nenta dengan guna kai gunam pekena-kena dunia enda sekaligus lako si keleng-kelengan arkiteken kita manusia makhluk sosial geluh ibas kinir sadan maka arahai kita banci neken kekelengan si lalan kita ibas si keleng-kelengan maka dikutkan pekan keluarga anta ibas beringin enda kamu si katakan jadi tempas jabu-jabun tamin jabu kalak si pentar kalak sir kemalangan mandi bata ibas litna kepentaran anem uga sekali situasi kondisi sialakan kita termasuk ibas kita ngalakan COVID ibas paksenda pandemi si mekelek enda lae ngatakan sa kita lardahin
Tapi kita harus erdahin. Manusia harus kreatif, makaikan kesempatan. Memang tuhulit perbedaan tadi di bata. Ikatakan dai kreasio ex nihilo. Kita arah tinepa di bata enda krina. Singgo itepa di bata enda bancikae. Arahai kita berkreasi. Erdahin. Dengan tuhu ibas. Penemun ilmu pengetahuan rah teknologi. Bagi informasi genduari. Luar biasa kita ngecapkan. Kemudahan guna kegeluhan enda. Ibas kita ndahi kendahinta ngelakukan kegeluhan ta. Alu bagi arah happy kita laban cilang atakan bujur man Tuhan. Saja perpulungan kekelangan Tuhan. Tuh arah invokasio. Arkitekan manusia ngondabu kubas dosa. Dahin. Tergecap desken sada hukuman. Arkitekan kesirangan manusia ras di bata. Ikatakan ibas kejadian telu. Tanah enda nggo kena sumpah di bata. Manusia laban cilang erlumba ras lukut. Duri bagai pelaban cilang. Iga gehinar dahin gelah tanah enda mereken ulih. Arah enda sada pendilo manusia. Gelah geluh ngarapkan perkuah hati di bata. Mido gelah di bata. Ngangkatkan sumpah. Ibas juma ingan manusia air dahin. Gelah mekuah hati di bata. Sumpah. Ibas tanah pencarinta nari. Ije di bata ngangkatkan sah. Semaka banci. Jadi pasu-pasu. Tentu enda sendalanan ras pertengat Raja Salomo ibas ogenta. Maka nina dai kalak bujur kuterape lai pelepas Tuhan kelihen. Artina ibas pengakunta maka kita kalak perdosa. Singarapkan perkuah hati di bata. Erpala-pala dagi kita ngeluh. Ngikutkan surah-surah Tuhan. Ngeluhkan kegeluhan ta. Alu kegeluhan singena hati di bata. Rikutkan hakikat ta sebagai makhluk sirdahin homo faber nintandai. Laban cilang kita menjingkat. Nuankan benih ibas paksana. Alu pengarapan pasti kang karirani ibas paksana. Dengan tuhu kegeluhin ibas dosa endah harus ditadingkan. Maka daipi ibas ogen. Ikatakan man banta alu tangkas kal. Surah-surah kalak jahat labo ipebentas di bata. Dengan kalak malas pasti musil. Jaga iba situasi sir kita malu si erdahin homa paber. Man kemelankan nina adikindai masa pranin. Tapi kita larani. Semaka eda tuhu-tuhu jadi penjemba man banta. Gelahna kita erdahin alu menjingkat ibas kegeluhan ta. Perpulungan kekelangan Tuhan. Bahan khotbah nurikan sada jabu sir kemalangan man Tuhan. Jabu Aquila ras Priscilla. Dengan tentuna tangkas pe Rasul Paulus. Sebagai kalaksi menjingkat redahin ibas memberitakan berita simriah. Dingin katakan Rasul Paulus jumpa ras Jabuenda. Asum ia harus nadingkan Aten canah Laos ku Korinti. Bagi Paulus harus nadingkan Aten kita beritakan berita simriah. Tuhu Aquila ras Priscilla. Ia pe harus nadingkan Itali.
kota Roma arkiteken ia kalak Yahudi sebab ipelawes Claudius kaisar Roma i Romanari. Rasul Paulus jumpa ras Jabuenda ikatakan dari kiteken seri pendahina rebahan tenda tapi tukang kemah. Dahi kendahin singgo yalokan Rasul Paulus guna beritakan berita simriah enda pe jadi kriahan Jabuenda semaka radu ras ia keliling lako beritakan berita simriah dengan tuhu-tuhu jadi teman sini hamati Rasul Paulus pe. Akuila ras Persila erdahin alu tutus empegagahi perpulungan si pemenang dengan banci si gargari karena Jabuenda gelar Akuila ras Persila lid 3 kali tersinget ibas pustaka si Badia eme 2 kali ibas surat Rasul Paulus man perpulungan Roma bagai peman perpulungan Korinti 3 kali ibas kitab perbahan rasul-rasul salna ibas renungan tak enda ibas ayat 10 ayat 26 dengan sekali iseken man Timotius 2 Timotius 4 ayat 10 siwah. Akuila ras Persila ia kencangalokan keselamatan ibas Yesus. Ia perdahin lako pembarkan berita simriah. Ibas sadakuta kukuta sideban dengan jadi pemimpin di tengah-tengah perpulungan. Ija perpulungan pajak ibas pelayanan Rasul Paulus. Dengan ibas surat Paulus keempat perpulungan Korinti si tulisna tupung ia Efesus tersinget maka Akuila ras Persila pe ikut kapindah ku Efesus. Ibas kota enda pe Persila dahin ngep ke perpulungan ras Jabuna. Ibas kitab Roma Paulus ningitkan maka Persila selaku pengep ke perpulungan si Muhuli ras dahin alu tutus. Artina Jabu Akuila ras Persila ibas memberitakan berita simriah dengan talenta-talenta sili di basia khususna keterampilanna erbahan tenda enda i lakokenna semakala jadi beban i tengah-tengah perpulungan. Lebih hasasie icidah kena kejingkatanna gelah ia pe jadi teladan i tengah-tengah perpulungan. Dage seni naras turang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan ras Jabu Akuila ras Persila enda ibas pekan kebaktin keluarga anta tema beringin si primakan enda ema Jabu si tetap berdahin. Artina kita ibas kegeluhentah idilo gelahna rikutkan tema enda erdahin kita erdahin lalu tutus lai pengaruhi situasi ras kondisi inganta tadi manusia makhluk sirdahin nintandai homo paber lako pekena-kena doni tidak padibata rikutkan tugas si berikan Tuhan sebagai mandataris mengelola, mengusahakan dan memelihara dunia. Selaku makhluk si rukur sebagai makhluk sirdahin rikutkan tugas pendilo Tuhan maka manusia harus ngelawan tantangan alam ndai katakan erkitekan tanah enda go kena sumpah erlumba ras dukut bagi peduri gelah bancing geluh ibas redahin sekaligus mengembangkan diri
ngelawan materi alam guna mewujudkan potensi dirinta, berkarya untuk kehidupan. Alu bagi arah kita dahin, sekaligus kita bukakan dalan rikutkan pendilo Tuhan, ngarapkan perkuah hatena, gelah na ipasu-pasuna. Alu bagi baskrina dampar kegeluhenta, dahin kita. Alu tutus ibas kesempatan silit dingin memang megati kel latik siakap, dingin banci jadi ibas kelati henta arkiteken berorientasi kita kubas hasil laka tempa siakap lid ulihna kelsehen kita. Tapi ingat bahwa kita adalah makhluk bekerja, makhluk sirdahin, rikutkan tempas di bata, memiliki kreasi hidup. Dengan ketundukan kita ibas masa pandemi, virus corona awal-awal sangat sindai. Maka ibas jungut-jungut terdahin, asmi katakan stay at home, ngelatih siakap, latahan kita tadi di rumah. Semaka memang hakikatnya sebagai makhluk sirdahendai eda teruji, maka latihan ngekepekan la ardahin asangkan ardahin, mengel-ngel siakap adilah si isi wari-warin tenda, jadi ulah si buali dirintah. Ardahinlah alu menjingkat. Semakai bas juma pencarinta ertoto kita mandi bata, gelah yang angkatkan sumpah na ibas juma pencarinta. Semaka tuhu-tuhu kita ndatkan ulih dengan lebih hasasie proses endape penting kel labo hanya soal hasil. Tapi nina daiman kemelankan tuhu adik kita tunduh ibas paksa narani engkaikin maka banci tunduh rikiti-kiteken la kita nuan ngolilah kita nuan kaikin man pranin. Semaka memang idilo kita tuhu-tuhu gelana menjingkat ibas ndahi kendahinta berkreasi kita. Semaka sosiarap dibata buka kendalan luar biasa. Bagaimana pengusaha-pengusaha sukses banci sukses ibas kegeluhana rekitekan terus ndahin. Bukakan peluang-peluang dengan dibatangi simreken sampai peluang-peluang kerja nandangi kita. Maka ula berpangku tangan, ula kita malas sebab kemalasan ninandai pasti baba kita ku kemusilan. Tapi kalak si menjingkat, ia pasti ndatkan ulih. Bayak ia pertama kelebih ibas perukuran bagepe tentuna ndatkan ulih. Dengan bayak nina ibas pustaka sibadia, itahna enterem temanna man ras-ras. Alu bagi man kam silit usahandu, lid pendahindu perusahandu, kebayakan si mereka di bataman bandu, artina enterem kalak sirdahin ras kam, enterem kalak banciman arah usaha si ibangundu, kap kebayakan. Langa di soal pangan eda tangkas kelnge, dahu pingenda kita, asakainya terkeri kita, terbatas nge, APK ngo bertambah umur. Dengan usia sukses genduari pe luar biasa 60 tahun kudas berkarya kita, nakan ngo semakin sitik si konsumsi. Maka lu bagi kebayakan situ hutu uga kita banci menggerakkan kalak si deban gelah arah pendahinta iya pe man. Endama perpulungan kekelengan Tuhan ibas beringin si pelimakan enda gelah jabunta anak-anak tak kita kerina kita ngit erdahin ibas makaikan kesempatan silit. Amin. Ras kita ertoto.
Bapa kami sini surga, isakan kami bujur man bandu Tuhan karena katandu. Maka kami makhluk sirukur, makhluk sirdahin, rikutkan tempas di bata, si tetap berdahin, berkreasi, bagi bebas kegeluhan kami yang dapat, gelah ula kami malas, rebahan sandabuh kami kubas kemusilan, tapi ubas waktu si berikan Tuhan dengan man kami, alu menjingkat kami ndahi kensa. Pepankan kata andu Tuhan, bagaimana jabu-jabu kami kerina, ngeluh alu dem kecukupan, erkitekan pemasu-masun Tuhan. Ibas Yesus Kristus, reh kami ertoto man badu Bapa. Amin. Ema kemari raruas kita ngakukan kini tekentah, radukan kina kalak Kristen ibas kina paksa ras ingan idonienda, ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus, an-ana si tonggal Tuhan ta. Jadi arah saksi badia, tubuh idur singudanggu danari, siso keliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur ku doni kematen, peteluarikan go keke basi matenari, nangki ku surga, perkendulna arah kemuh di bata, Bapa silar sibar kuasana, cenareh mia pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tek man kesaksi badia, canalik sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kineken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan, ersikap kita guna nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur. Mazmur 50 ayat 23. Ngatakan bujur ema persembahan si pahagakan aku, jana si patungi aku tentu ku kelini. Sisakan persembahan nenda ihir kita rendah ibas kitab dinenta nomor 315 ayat sada. Sekitar toto karena persembahan ta bagi pe siangkatkan sapaat ta ertoto kita. Tuhan di bata Bapa sini surga, ibas kegeluhan kami pribadi lepas pribadi bagi pe kegeluhan kami tengah-tengah jabu-jabu kami. Seibas paksenda Tuhan igejapkan kami maka Tuhan sin cukupkan sah. Labu kepikan tulpak kegeluhan jabu kami Bapa. Bagi mibas paksen dan gejapkan kerina, pemerendu, pemasu-masundu, perpulungendu, nehkan persembahan pengatakan bucur. Alokan kam Bapa dengan pasu-pasu pe, gelah banci jadi gegeh di tengah-tengah gereja andu. Guna ngeluh rikutkan pendilo Tuhan. Marturia, koinonia, diakonia. Lako saling membangun. Sadara sidebanna. Gelah nakrina
kami mencingkat ibas kegeluhan enda. Bapa sini surga, emakar toto pe kami, gelah jabu-jabu kami, bagepe pendahin krina ngawan perpulungan, layang adi, ibas situasi gulut, terlebih ibas masa pandemik virus corona enda. Tapi ugagalah na kreatif, alu lebih ertoto, mindo penampat man Tuhan, bagem kami dahi kendahin kami, kam buka kendalan, arah berbagai-bagai cara, dengan arah kami dahin Tuhan, masuk-masuk kami. Bapa sini surga, emakai bas paksendar toto kami, nang dangi krina, aron, sirdahin ibas kedai toko perusahaan, sirdahin ibas pabrik rasedebanna, bagepe pengusaha-pengusaha, silid ibre kendu kesempatan datkan modal guna makaikan modal na buka usaha, pasu-pasu du Tuhan, semaka kerina dat kendahin, tuhu-tuhu arahai damai sejahtera, yalokan kami, semaka jadi dorongan, jadi motivasi, nang dangi kurang nakal pemetah kami, si kisat redahin, terlebih kape, si makaikan kesempatan-kesempatan guna erbahan cara arah pendahin lid kalak sinebu-nebu rasidebanna gelah nandau ibas kami nari, semaka ibas serdahin krina kami ndatkan kriahan kemalemenate, pasu-pasu nu dagi kami Bapa, toto kami karena bangsa ras negara kami, pemerintahan kami, gelah na epi kreatif, lako, bukakan peluang-peluang kerja, meriahkan ukur kami Bapa, ibas iundangkan omnibus law, gelah na banci bukakan lapangan kerja, epe pasu-pasundu Tuhan, Indonesia enda banci berkembang, erkiti-kiteken pemasu-masun Tuhan. Enda kami Bapa ibas keterbatasan kami mindo, tapi tekel kami, ija kekurangan kami, kelepakan kami, sehubungan dasar dahin pe, banci, alu kuasa kesaksi badia iubahkan, semaka tuhu-tuhu sentudu kami, ras makhluk sirdahin, ngelakukan kegeluhan kami. Yang katkan kami sapat kami Bapa, sebab reh kami bas Yesus Tuhan kami. Amin. Maka mari ras kita rendeh ibas kitab Nenenta nomor 60 ayat sada. Kerajaan kami pe, rantang si mada
Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus kita ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarnu iperbadi amin. Relamin kini rajandu, selamin pratendi bas dunienda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup waswari sendah endah. Alemi salah kami, bagi alemi kami salah kalah empat kami. Olamin kami bawa kami kubas percobaan, tapi olangilah kami rusilat nari. Sebab kam kap simadakin rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Tetaplah geluh ibas kemuliaan di bata, maka ngasup kam tetap berdahin, guna jadi gegehnu, alokenlah pasu-pasu, idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, singgo nenahkan kam ku kemulianna si rasa lalat ibas Kristus. Menjadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia ngesimada kuasa serasa lalat. Amin.